Good morning and good afternoon. Init kay guys, nangaligo may dagat. Sunburn is real niron guys, no dagang king nangaligo guys kay family day Sunday. So naata diri ga karaya-karaya ina tent ka gamay. Apay na maligay ice cream. Dagang kay mga bata guys, so agit-ari. Lingaw kay mga bata guys, oy. Sa dagat ra guys. Unyara tag swimming pool guys, kay wala man tay ka-afford sa swimming pool guys. Naapoy salbabidang baligya, nya naapoy paabangan, dipindin. Init kay guys na. Naapoy mga tent guys, ay mga cottages. Nya ato raming naipayong guys kay 200 naman to niya ang cottage kay mahal man kayo wala may ka-afford guys. Ani rami. Sadya kay ni diri guys, daga mong maguan diri guys. Ari ni sa Liliwan sa lakaw-lakaw dahil kuron guys. Init kay guys na. May mga friskong tinason guys, oh, bagong abot. Na lantawa guys, sa diri sa dagat guys. Unsa na daw? Oh, sag. Mana Ginoo no? Nagpila na ina na daw. Pila ni? Baha oy. Kadaghan na napoy